हांव खरें सांगता एक पयलीं सांगता बाबू खुबशे सत्य उलयलां हांवें बाईक पळयलां 25 वर्सां जेन्ना तो 1994 आयिल्लो ते 2002 पर्यंत ताणें बरें केल्लें पूण ताणें मागीर कितें केलें नाका ते सुमो गुमो हाडले भितर आयनॉक्स ताणें बरें केलां मार्केट ताणें बरें स्टार्ट केल्लें ते पाड पडले पीडीए मार्केट म्हळ्यातले पाड पडले खुबश्यो गजाली पाड पडून गेल्यो कित्याक बाईन मरे बाईक बिजे नाशिल्ले पूण बाईन कितें केलें नाका ते लोकांक बरोबर हाडले पूण बाईन कितें केलें नाका ते लोकांक बरोबर हाडले ते लोकांक हाडूंक जायनाशिल्ले त्या लोकांक नॉलेजूच ना सादे थोडे कोण हे आसा ते तांकां कांयच खबर ना तांकां इतलें हें करून म्हत्व दिलें नाका त्या लोकांक पोस्ट दिले आनी आपली विजन वाट लायली हांव बाईचें कांय उलयना तो गेलो वयर पूण तो जितो आसतना ताका हांव ईमेल धाडटालो बाई हें सारकें ना तुजें म्हणून बाई कडेन तोंडार उलोवपी तो हांव पणजे आनी म्हजें कामाय करना ती सोड म्हजी देवी म्हजी कामां करता सगळीं आमचें म्हणणें कितें हय बाबूशान असो स्टेटमेंट दिवपाचो म्हणजे ताका दिसलें न्ही आतां ताका दिसलें कितें अजून आतां कांयच जायना इतलीं वर्सां जालीं आतां आपूण आसा 3-4 वर्सां जालीं आसा पूण तो ताज्या हातून उलयलो प्रत्येक जाण आपल्या हातून उलयतात न्ही तो MLA न्ही आयजो पणजेचो MLA तालिगांवचो ताजी बायल MLA कळ्ळें म्हणल्यार हांव म्हाका दिसता की एज MLA तो उलयलो आसतलो न्ही एज पर द सिट्युएशन तुमकां दिसता की द डेडलायन दिल्या ते May 30-31 जावंक शकता पूण कितें जाता गव्हर्मेंटान ताका सपोर्ट करूंक जाय गव्हर्मेंट जर ताका बरो सपोर्ट करता ती जाता गव्हर्मेंट हॅज टू सपोर्ट हिम वेल म्हाका कोणाचें हें ना बाबूशाच्या सायडीन उलयना परिकाराच्या सायडीन उलयना आय हॅव नेवर बीन पार्शियल तुका एक सांगता पूण कितें जाता हो आतां इश्यू कसो जाला मरे तूं एक BJPचो इश्यू कसो जाला 28 वर्सां 19 वर्सां BJP राज्य करता दीस BJP हॅज टू आन्सर ऑन वॉट इज द प्रॉब्लेम विथ पेंजीम एंड वॉट इज द सफरिंग्स द पेंजिमाइट्स आर फेसिंग फॉर द लास्ट 25-28 इयर्स ते BJPचेर आहा आतां डिपेंड ऑन BJP आतां प्रश्न कितें आहा BJPन फंड दिवं जाय न्ही फास्ट करपाक गव्हर्मेंटान फंड दिवं जाय बाबूश खंयचे फंड दितलो गव्हर्मेंटान दिवं जाय फंड म्हणजे फास्ट करूंक कित्याक पणजी इज अ कॅपिटल सिटी तुमकां तुमचें मिनींग आहा कितें फंड्स ना म्हणटा तुमी फंड्स आसूंकूच जाय न्ही फंड्स इतले प्रोजेक्ट तुमी करतात पळय फंड्स आसूंकूच जाय आनी ताजो बरो मिनिस्टर एक आसा सेंट्रलाक नितीन गडकरी हांव ताका खूब मानता ताजे कडेन हें करात तुमी कॉन्टेक्ट करात फंड्स घेयात फॉर ऑल दीस प्रोजेक्ट्स